Isipin mo to kapatid kapag meron tayong tinitingnan na larawan o ribulto, magbibigay sa atin ng distraction sa ating pananalig sa Diyos, sa atong pagsalig dias Ginoo. Kaya nga naman, kay binuhat ramang na siya og tao, natapos ato ang pangayuan didto. So instead, na dili ta mo tutok, diha ta mo tutok sa pulong sa Dios, dili ta mo tutok didto sa binuhat. Makahatag siya distraction, bisag pamalandong ragod, pamalandong. Dili ka mabuhi kung wala kay daladala sa imuhang gisaligan. Samantalang kung musalig ka ning Bible, bisan asa ka, nakaukit na diri sa imong kasing-kasing ug unahuna. Once na maluya ka, ang pulong sa Dios ang imuhang mahinumduman ug mahupay imong gibati sa imong gidaladala. Samantalang kanang kato imong gisaligan ang katong mga larawan ba nimo diha, ang mga imahe, makahatag siya distract igsuon kay ang Dios nato espiritu ug kamatuoran ug siloso ang atong Dios. Silutan man gayta bisag mosalig ta sa atong kusog unsa pa kaha nang naatay ginatan-aw, naatay ginaadtuan, naatay ginagakos, naatay ginagunitan. Ana igsuon pamalandong ra gud igsuon, dili man ni sa ingon na pangatake igsuon. Pamalandong ba kay lain kayo ng ginatagaan natong pagtagad ang gibuhat og tao. Kay nag-ingon ba ang Ginoo na dili ta mokuha og mga materialis diri sa kalibutan para himuon og imahe niya. Pag mokuha ka diri og materialis sa kalibutan, ang katunan noong binuhat sa Dios ang atong ginayukbuan, dili jud ang magbubuhat. Mabasa man na nato igsuon, di lang ta mga suko gud. Ang gusto sa Ginoo na kanila giun. Kaning Bible ba basahon nato kay mao man ang makaayo nato. Mao jud na igsuon. Makorek ka diri kung ikaw sige kag kaguol, sige kag kabalaka, sige kag kalagot, makorek ka diri sa Bible. Matudluan ka. Mo nang kani atong permintihan tutukan kay mabasa man nato. Samantalang mo tutok ta atong binuhat og tao, wa man tay mabasa ato. Wala tay mabasa ato. Mo na mga igsoon mamalandong na jud ta.